Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Bin Channel. Hari ini Minggu tanggal 4 Juli 2021, New SCC goes menuju warung makan Maktun, warung makan legendaris yang terletak di lereng Pegunungan Wilis di Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Rute goes yang menanjak ke arah Pegunungan Wilis ini selalu ramai di minggu pagi. Rute ini menjadi pilihan goeser jika ingin ke Bendungan Wonorejo atau naik sampai Tunggul Manik. Goes dimulai dari Tanosi Lembu Peteng Tulungagung ke barat sampai di pertigaan Jentakan, ke utara sampai di perempatan Cuwiri, ke barat menanjak ke arah Pagerwojo. Kemudian mampir di warung Maktun untuk sarapan. Setelah itu kemudian meluncur turun. Baiklah, ikuti terus video ini. Banyak informasi yang menarik yang akan saya bagikan di dalam video ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar Anda menerima notifikasi ketika saya upload video baru. Setiap minggu pagi, jalur ini penuh dengan pesepeda. Jalan yang menuju Pegunungan Wilis ini sangat recommended untuk olahraga sepeda, terutama pengguna mountain bike. Jalan aspal yang halus dengan sudut elevasi yang rendah membuat rute ini menyenangkan. Apalagi pemandangan alam dan hamparan sawah yang hijau menambah eksotiknya rute ini. Udara sejuk pegunungan serta tidak adanya kendaraan berat di pagi hari menjadikan rute ini sebagai rute goes favorit warga Tulungagung dan sekitarnya. Di sepanjang rute ini banyak warung-warung kecil yang bisa digunakan untuk istirahat sambil ngopi atau makan cemilan tahu goreng atau tempe goreng sambil menunggu teman yang lain. Sedikit tips untuk goes menanjak. 1. Gunakan momentum. Menanjak memerlukan ancang-ancang, apalagi untuk menanjak dengan jarak yang panjang. Gunakan momentum kecepatan sepeda Anda saat menanjak. Pertahankan kecepatan dengan menurunkan gear satu demi satu untuk menahan kecepatan agar tidak drop drastis. Menggunakan momentum kecepatan sepeda sangat efektif untuk lintasan di pegunungan yang banyak turunan dan tanjakan. Ingat, pada saat menekan shifter, jangan memberi tekanan pada pedal ya. 2. Gunakan gigi rendah. Prinsip torsi pada mesin juga sama untuk sepeda dengan tenaga manusia, yaitu dengan menurunkan gigi belakang ke ukuran besar atau gigi depan ke ukuran kecil. Maka kayuh pedal akan lebih ringan. Dengan demikian, putaran per menit pada pedal tetap bisa dipertahankan pada putaran yang stabil, yaitu 90 rpm atau istilahnya cadence. 3. Atur ritme napas. Saat menanjak, otot kaki membutuhkan suplai oksigen lebih banyak, maka tariklah napas dalam-dalam. Maksimalkan volume paru-paru Anda untuk sebanyak-banyaknya menghirup udara. Kemudian nomor 4, kenali kemampuan diri. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jika pandangan mata sudah berkunang-kunang atau napas sudah tersengal-sengal, berhenti, istirahatlah, jangan dipaksakan. Minum air untuk menurunkan heart rate Anda. Atau opsi lain yaitu gunakan smart band dan koneksikan ke smartphone Anda, atau gunakan speedometer yang ada fitur HR-nya untuk memantau heart rate Anda. Heart rate ini artinya beat per minute atau denyut per menitnya jantung Anda. Rumus batas aman HR adalah 220 dikurangi usia dikalikan 90%. Misalkan jika usia Anda 50 tahun, maka 220 dikurangi 50 sama dengan 170. 170 dikali 90% sama dengan 153 beat per minute ya untuk mendaki. Jadi kalau 153 ini angka aman. Nah, kita sudah sampai di pertigaan Ledeng pada jam 7 pagi. Arah ke kiri itu menuju objek wisata Bendungan Wonorejo dan helipad. Rute yang eksotis dengan turunan yang memicu adrenalin Anda. Link video saya sertakan di atas, silahkan klik. Untuk ke warung makan Maktun, kita ke arah kanan. Biasanya goeser akan berhenti di pertigaan Ledeng. Pertigaan yang merupakan pintu masuk menuju Bendungan Wonorejo. Di pertigaan Ledeng ini, kita bisa beristirahat sambil menunggu rekan-rekan yang lain yang masih tertinggal. Nah, kita sampai di Kampung Tangguh Nusantara Mulyosari. Kita masuk gang ini untuk menuju warung makan Maktun. Warung makan legendaris ini terletak di Pabiongan, Mulyasari, Pagerwojo, Tulungagung. Teleponnya 085 777 640 557.
warung yang sudah terkenal sejak lama oleh para goeser ini menyajikan masakan Jawa yang sudah terkenal enaknya. Dengan harga terjangkau, cukup membuat perut Anda kenyang. Nah, saatnya kita pulang guys. Rute pulang memang tidak butuh tenaga banyak karena jalan menurun. Hanya butuh hati-hati dan rem yang pakem. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan bagikan jika menurut Anda berguna bagi orang lain. Sampai jumpa pada video yang akan datang. We've been talking about Rossi versus Lorenzo. That was, of course, the smart money. We're through turn 12. We're on to turn 13. On to turn 13 now. Lorenzo's closing in on Pedrosa. Pedrosa. I wonder where Danny sits in all of this. Danny would just like to win a couple more. Yeah, his first hole for some time, over a year for a moment. Let's Rossi. Rossi up the inside of Marquez. He'll take no prisoners, and the Roy is wide, but not enough. It's going to be hold it. A shootout down to the left-hander. Rossi holds it. Marquez wants it. These two, no love lost anymore. It's a straight war between these two. I did not expect to see that. You see Marquez lose the rear there. Marquez lost the rear. He got on the gas and round it went. We've seen him down his elbow. He's got problems. He can't help that. He tore his elbow out in qualifying. If you saw that particular footage, it was unbelievable. He should have gone down. He didn't go down. And now Marquez is chasing Valentino Rossi. Rossi limits the damage that Lorenzo is inflicting at this point. In terms of the points, Rossi's wide. Whoa. Rossi's wide. Qualifying went better than his free practice. Valentino out wide, and Marquez gets underneath him. Now it's a straight shootout down towards turn 1. These two are absolutely at it, aren't they? Off track and on. Honda does not blast past. Oh, yes it does. It does now. On the brakes. Marquez, did he make the apex? Barely. Just. And Valentino, there was a yard, and Valentino took it. We're going to see that all the way through. And of course, what's going to happen while these two are playing like this? What? The front two are going to clear off. Are you accusing Marquez of playing with Valentino Rossi so Jorge Lorenzo could escape? It was the wrong words. I take it back. There's no playing going on here. They're both as serious as they can be. Here comes Marquez up the inside, and that blocks off Valentino again. This is an absolute war. We saw them come together at Argentina when front wheel touched back wheel. That really cost Marquez. It slung him up the road massively. This time, look at that. No, that's tough. Very fair. No, it's fair. Of course. Tough, but fair. Brilliant motorcycle racing. Two of the very best in the world. An icon, a legend, being beaten up by a youngster. Two of the best we've ever seen in the world. So, Sepang, I mean, if we've got any Formula 1 fans in the crowd, certainly here at Sepang, you're going to see more passes in this lap between these two than you probably see the entire race on track. That's up the inside of Marquez. He'll take no prisoners, and the Roy is wide, but not enough. It's going to be hold it. A shootout down to the left-hander. Rossi holds it. Marquez wants it. These two, no love lost anymore. It's a straight war between these two. I did not expect to see that. You see Marquez lose the rear there. Marquez lost the rear. He got on the gas and round it went. We've seen him down his elbow. He's got problems. He can't help that. He tore his elbow out in qualifying. If you saw that particular footage, it was unbelievable. He should have gone down. He didn't go down. And now Marquez is chasing Valentino Rossi. Rossi limits the damage that Lorenzo is inflicting at this point. In terms of the points, Rossi's wide. Whoa. Rossi's wide. From underneath you, your outside leg comes off. Incredible save there from Valentino Rossi. We saw an even bigger save from Marquez in qualifying. But we've seen